Wala ba kita nakapangutana kung unsay nahitabo sa mga sinaunang Kristiyano nga nakakita, nakadungog o nakauban ang mga apostoles? Usa niya na si Ignatius of Antioch, obispo sa Antioch, Syria. Yanak si Ignatius tuig 50 AD o namatay sa Roma sa tuig banda 98 AD o 117 AD. Si Ignatius ang namahimong ikatulong nga obispo gikan sa sinugdanan sa Antioch, Syria, kung apilon nato sa ihap si St. Peter nga apostol. Ana ay mga sulat si Ignatius nga gipadala aron sa pagdasig sa mga unang Kristiyanos sa mga simbahan. Ana kitay ito kasulat ni Ini. Apil na ang sulat na iyang ipadala ngadto kang Polycarp, usa ka obispo na tigdumala sa simbahan sa Smyrna. Gidala si Ignatius ngadto sa Roma ug siya gipatay pinaagi sa pagbahog kaniya ngadto sa mga hayop susama anang leon ug tigre. Aron sa dugang pagtuon, pwede na ito masubay diha sa website na newadvent.org.